Welcome to another gaming session. Ano sa try simple games, cozy games, indie games. So the title of the game for today is Arise, Simple Story. So parang indie game yata, I think. Can enable the gyroscope to overlap right stick functionality. Remember, when you see this prompt, you can use the gyroscope. What is a gyroscope? Okay. True yun, ganang tradition na mag-burn og body. So, murag ancient style sa cremation. I kinda bought this game kay parang magandang graphics. Ay, wait lang. True yun. Ma-change ni mo ang path. Sa time? True yun. So, unsa siya murag story sa namatay na person? Ayan, sinasabi ko, yeah, I kinda bought this story kasi parang ay game pala. Because of the parang maganda daw yung mga graphics, sabi ng reviews. Oh. Nice. Tara, where do we go? I guess that's the limit. Let's stay atop the hill para makita natin kung saan yung sun banda. B is always for jumping. Wala na siyang ibang keys. Are you supposed to go down or right? Grabe, mura mag-open world exploration, pero is there any guides here? Wala. White fog sa baba, so I can't go here. So, I guess the path is downwards. Tara Cole. Unsay pangalan nimo Cole? What's your name? Gets ko na.
Wala kasi iba instructions dito ah. Saan na yun? Wait lang. Tagi kog chance. Noob pa ko ani na dula. Ayun. Mura din ni siya summit or like beginner's place. Ito pala dapat ko gagawin dito. She. Who is she? So definitely close off. Practice forward. Hindi pa dyan niya makontrol ang camera. Ah! Time, ano dyan dahil siya eh. Pag i-adjust na on time, mag-melt ang snow. Tapos, I guess makaagi ko diri. Sige daw. Up. Baliktad ay. Ibak. Ayun. Ay wait, alam ko na. I-forward ko ang time para mag-float ang board. Okay. Hold B. Ino-hold ko na po. Pwede ba gusto mo yung jump? Who is that? That your kid? So far kay masyag ka ng bago lang siya na chubi. Tas saan eh? Marag naga-reflect siya sa iyang life events. So what do we do here? Ayun. Ibak para makita na to ang path. Oops. Tapos okay. Then i-forward na down time na mag-float siya. Then i-back na po ang time. Yan na dyan siguro pag mamatay na. Wala na sense of time ang mga people. Saan next spot ani? Okay. See you. Ano na, catching up to the concept na. Tapos I guess you have to float. Ayun. You back that time para makapunta ka dito. Then yun ang limit. Memory unfilled.
dire. Na-max na yun. Minsan eh. Still need to do a lot of crossing, old man. Osan, Amakolyo Osan. Right. Ayun pala ang camera view. Up and down, left and right ang gyroscope. How about here? Wait lang, masyadong kaya ko ba yan? Wait lang. Ma-jump daw. Possible pa pala ma-double dead ang patay na. Okay, bye. May wait lang. Kulang pa lang ano. Yan. Tip to. The edge. Sige daw, wait mo daw ng full. Baka mas malapit. Ayun. Ayan. Then let's see where this something takes us. No. Okay. Ano yan? Taas. Ay, will drown. Siya makaakyat dyan. Diri? Ay, wait. Dito sa ubos? Tsaka sa agad diri osan. Na to ang pot sa floorboard eh. If it's okay, it's gonna flow towards you pala. Okay. Ito yung tinatawag na trust the process ng mga gameplay dito. Paano ka makalusot dyan? Oops. Okay. Saan man ipadulong ha? Wait lang. Di pa kakasaka na. Slide man ka dira kung mag-ano siya. Can't reach. Ano ba? Wait lang, asa din ipadulong sa max. Ay, okay. So towards the right. Dito. Uy, stay on the middle. Tapos balik doon. Yan eh. I think pwede na dire. Crossover. Tapos that's water. Dito.
Hold ZL. Tapos, ah, up, up, up. Yun. Kaya silang artwork style ay. Wait lang. Ano purpose sa stairs sa baba? Ay, wait lang. Up, osan. Ha? Isa pa. So, tulo ka buttons ang igunit pag up. Hmm. Excuse me. May butterfly dito. Dito to padulong sa butterfly. Yes. Hey! Wait lang, saka. Ah? Dili dito niya anak na babae, basig lover niya. I'm guessing here. Sa padulong dito sa Pikas, how to get there man. Sa right puro ni. Wait lang. Yun, pinaka-closest spot na malapit. Dire. Dito pa kumikan. Tama na niloy walay mga sense of direction. Pero feeling na ko isa lang din ang pot. Oh, diba? Sa punta pa dalong ano. Muna ng max. It's dryland. Uy! Not yet. Wait lang. Asa ka pa dalong? Ay, okay. Shallow lang siya. Dili siguro dyan ni same path sa akong giagian kaganiya kahit ulo naman ni kaan. Pero dili na ko tumakuha tong butterfly sa kilid.
or something. Wait lang. Kung fast forward, nga na siya. Kung previous, wala anything. Doon tayo sa spring. Wala anything there. Excuse me. Ka-cute. I found her. I found her. Dang, dang. Nah, ibalik na ta diri sa 2 out of 5 lagi. Taganday ko wala na collect. Asa sunod? Wait lang, na-bother ko sa 2 out of 5. Asang tulo? Sige na lang, kasi di na pa dyan siya pwede magbalik. Pwede pa mabalik diri. So kanina somewhere left ta kani wala na to ni na explore dapit. I think. Yun. Ay! Sobra. Memory unlock. So, 3 na. Kulang na ang taog. Duha. Dun sa kabila, oh. May isa pang pad dun. Exploration. Diyan sama na ito ni pag-go down. Kumbitay angkol, kumbitay. Downwards. Baba. Ayun. Tapos... wait lang. Diri daw. May battery. Oh. Wait lang. Kani. Muna ba ko diri kaganiha? Ay, oh. Ano itong kaganiha? Ay, ayun sa ilalim, oh. Kaya pala. Ah! Kitsa man nag-ingon sa mo mag-ambak ka. Ha?
Hinay-hinay. Ilan na ba ka memory? 3, 4. Pang 4th na ni. Kulang na lang ko isa. I'ma find the last one. I think. Sure ba wala na akong explore diri. What if sa likod na ito ba? So na miss out na butterfly. Na, Jude? Ayun, oh, diba? Check everything. Kita na din kita finally. Yun pala si, si Girlush. Yay! I got all 5 butterflies. Bawal entrance sa likod. Sa harap ko ang entrance. Okay, balik na sa save point. Bars. So bali mga 5 ka memories dahil ang kailangan i-collect first stage. Tama na to, di ba? 5 na to. 5 out of 5. Okay. Mas dako lagi ni. Ha, ka-cute. Nasag from winter na imong sa ba ni spring? Explore the area first. Kaya basig na po tayo ma-miss out. Butterflies, pagyapon ako memory pangitaon. Hello, B. Anything there now? Okay. Let's go. Tong pinaka exit. Saan eh? Ju? Oh! Chuya, ka-cute! Nice. Ito sa effect sa flowers. Kung magano siya, wala lang. Ang shadow lang.
Wala naman anything diri. Okay. Kakita niya eh. Wait, asa to padulong? Ay, okay. Hold Y. Tapos, asa mo ko ni mo ipadulong? Ha? Ay! Sorry naman. Wait lang. Manulan ako eh. Tapos, mm, tapos, swing. Okay. Wala naman dyan anything sa baba, no? Like, wait lang. Ayun. First memory. Hello. Gigukod sila bees. No wonder that's ano. Ingani ang place of memory. Ay, ingani ang place of ano niya. How to? Saan pagsaka? Ay, ayun. Can you please help me, Mr. B? Basig kailangan ako siya ano sa taas. Sige. Lapit ka po dito. Kulang pa. Dalaas ako dito sa sulod. Pagkahuman. Swimming. Lagi na patay ko. Wait lang. Ano nga waning Jew pwede siya i-pop. Slide tapod ka. Where we go. Give me some sort of sign. Shoot me with lightning. Kada ba? Sana. Gusto rin dahil si Uncle Oo. Yan ba? Walay anything diri. Walay memory. Sapod pa ni mga green. Ay, gusto galupad. Ay, kahit. Ay, snail. Ay. I mean. Wait lang. Ay, okay. Pwede ko mag-jump. Ay, natsugi ko. I think ang purpose ato kay sa snail. Wait, ay. Asa day ka padulong? Wow, they're slow. Really slow. Wala to max. So kung forward. Wait lang.
Pwede ba akong mag-jump sa isa kasi wait lang. I mean, asa yung path? Kamukha eh. Ay, nako. Ay, dili ikaw mulihok ang kulang time. Ay, to eh. Balaan ako eh. Okay. Swing. Oh. B tayo, dili Y. Tapos, mangita, hulata tong isa ka delivery snail ni mo na. Diba? Sige. Tapos, asa ko mambakan ni? Naku, kaya na ni. Or wala na yung pinakadool. Kani kaya. Meow, 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 meow. Wala na ilain, pat, diri. Wait lang, ba? Explore sa tabi, kaya basig na-miss out na to kung ano ba. Ay, natsugi na ko di ay, dira. Datong ride. Kahuman, asa ka motor no dira? Yun. Anything diri, so na diri ang next spot. How to climb there? Ah, okay. Ayun ang B. Balik dito, Mr. B. Let me climb po. I ride pala with my swing. Ay, siya nga. Hold po. Hold. Tapos, carry overs. Asa man ko nimo pa dalaon. Downwards. Asa bot? Bisuda mangita og butterfly dire. Like, could be anywhere. Enough pot. Wait lang. Kaya ito ano dito. Magnay butterfly. Ayun. Butterfly. Pero, wait lang. Ayun, na-delivery snail. So, dili ko padulong dapat. Wala na anything dito sa likod. Ayun. So, wala na anything diri. Confirm. Oh, wait lang. Anong napipat diri? Uy, napipat diri. Doha ka book ah. Naunsa na itong butterfly. Siya ito akong snail. Tara, let's go. Sama ni Maggie. Dire ra ko to imong snail service. Tapos balik daw diri. Aray. Mamangga man ka. How to? Di ko kaabot. Ay, tura. Dili lagi usan. Ulata sa imong ride. Bangka. O na lang. Max. Let's go. Paglakaw sa snail eh. O, ano na siya?
Diri. Snails. Tapos, mushroom. I mean, maka-skip pa ka dito. Push pa daw. Hindi nakaka-push. Nope. Can't do. I guess back to... dito na. Maraming salamat sa iyong generous na pagbalik sa save point. Nanay other part. Slide. Hindi siya ka-slide kay white tubig. Naghanap pots ay snails gihapon. Mode of transport. Excuse. Shiny. Ay, ito, katong butterfly. James. Oh. Diyan, pagsaka sa taas. Wait lang. Nanay something ba? Masaka ko, hindi ko kasaka. Asa inyong ano dire? Inyong bus stop dire, angkol. Para makasaka ko sa snail. Okay. Kung kani, asa pud ni siya padulong. Idabi? Ano to? So, I think libog-libog lang yung ubang mushroom dito dyan tapadulong. Sa kadira, skani siya somewhere. Dire. Tapos, kani. I mean, saan pagtabok dito? Yun. Tapos, asay mong pot dire. Tira Tapos, dili ko dito padulong. Dito ko sa pikas eh. Napakailain modes. Kailangan ako mo-add dito sa ano, wait lang. Ito, ayun. Mushroom. Sige. Tulo na ka memory unlock. Sige. Let's go. Diri ba ko? Or diri? I can't there. Diri na akong stop. Tapos Iyot ako. Ay, dili. Wait lang. Max na ni. Ayun. Doon.
taas. Diri ko padulong. I think. Hmm. Gabi? Asa na pad mo padulong? Aray! Sorry naman. Hindi ko kasaka sa iya ha. What if sa iya ha? Hmm. Nope. Wala anything diri. Hmm. Ayun. Katapadulong B. Libut-libut. Libut-libut. Tapos ko mo ba? Ah, okay. Wait. Wala anything diri sa taas. Hindi ko ka-jump na no. Dili ba? 1, 2, 3, 4, jump. Kala ko lang yun, pero hindi. Mamatay pala ako. Baktas na lang ta. Wait pa day siya. Okay, wala anything dito. Wait lang. Ah, ito na memory. Wait. Atras. Ah, malumos ka ata. Goro. Kulbaan. Hello. Okay. Ano to max ni mo? I mean, wala na kay laing place. Okay. Good sa to. Fortunately, dito ko pabalik. Muna siguro to next spot kay di naman ko kabalik. Wala yan ni B mo abot diri something. Mabaktasan eh. Na I'll drown. Masa man nadapit? Wait lang. Di man dyan to na ako. Ambak naman dyan ako ba? So nga. Yun siya ganit na ako siya.
Ito sunod ani. Max na to. Ay, tura o. Wait lang. Wait daw sa dakos dili ah. Ano ba anything? Wala. Ano tong max? So, I think dili dyan akong stop. Ay, yung kabubuhan yun alin. Nasa dyan to? Na. Back. Back. Dali. Seryoso? Tayo sa jumping problems natin. Uy! Usan! Wala pa kagi-arthritis. Kaya mo pang tumalon. Swing. Back. Swing. Kulang. Short. Ay! Where? Shucks. Back to... Back daw be. Back daw be. Jump. Isa pa ka jump. Tapos swing. Kulang momentum. Yun. Baba. Then jump. Tapos okay. Safe. May anything dire. Ganahan ko pag daylight. Ilan na ito ka memory siya ito nakita. Excuse. Cute eh. Last na lang ata. Kulang isa. I think, ayun o. Sa ano. May gani. Obvious lang ilang. Ano tong max? Legit bitaw. Ay, okay. Ano naman tong pinaka-closest good? Saon? How to jump from 1B?
another. Diri daw. What if? Mabalhin ko diri. Ayun. Diyan na yung max. So, ang yung previous. Tagi daw ko o na. Jumping something. I think I need to change beast. Ay, max niya. Ang kato isa. Ay, okay. I need to climb. Pero di kay klaro. Agbong ko. Asa to? Asa ko mo drop ana? Ito ba? Makita na kong pattern. Ito. Diri siguro may mag-abot. Yun. Complex yun siya na. Slightly complex. Spiders. Thank you. Saan mo na eh? Ay, shucks. Paano yun? Wait lang. Ano na yung max din mo? Capability. Ano dyan na. So, saan pag-climb over sa ano? BB lang ito eh. Okay. Gets. Choose sa sunflower eh. Mata. Ay, ging na. Oh man, I think I'm just gonna have to. Okay, tapos. Oh my gosh. Slightly, please. Okay, safe. Then here. Na daw.
May dool sa kuha, please. Yun. Forward. Asa ka pinakadool? Yun. Then, ma-jump here. Wait lang. No. Ganito. Nakadoon. Gani. Saan? Huh. Saan pinakadoon? Ah! Shi. Ay, sa baba. I think. Baba ba? Layo man na. Yun. So, mukha ano balance. Upwards, then down. Shucks. Dali, ano ata? Ito. Oop. Yeah, mani popcorn. Tara. Muna dyan yung pinakalayo na distance B. Seryoso. Pinakadool ani ha. Ano I think. Downwards after. Yun. May close na ledge. Okay. Tapos kaya din no. Wala na yung B dire or something. Ano na lang ba? Kala ko lang pero malayo. Ano siya pinaka-max? Kung ana. Oh. Ay, pwede siguro sa baba. Kaya na may butterfly dito. Sabi. Wala, dedo. So, day. Tingnan po. Ito. Kiri jud lagi siguro sa ledge. Ano. Yun. Balance. Taas akong target kay pababa. Dapat po. Okay, para sa butterfly. Real. Wala din ka butterfly di ay. Asa ta next ani? Anything. Okay.
Uy, uy, ay, gambak ko. Isa may tabo pag. Kita. Curious ko. Dili. I mean, sa waterfall ba? Saan pa ba yung taas? Ay, naa. Ay, kani, sunflower. Hapon. Yay, nanay rides. Hindi ka po nakugambak. Tara. Kaning bino, nagtuyok-tuyok ra yun ni. Thanks. Ha? Namalitan siya. Diyan eh. Net. Oh, spider's net. Chuya. Try ang web. Tapos. Hindi naman ako makaklimb diri. Sa connects. Hala. Hala. Hala, hala. Ah! Saan man daw? Wait lang. Ay, bouncy siya. Okay. Wa man mo nag-inform good. Na bouncy day ang spider's web. I think kaya na siya. Wait lang. Ay. Pwede ito ka bus stop diri ah. B-stop diri, hindi bus stop. B-stop. Yan. Let's go. Yan na naman to. Wait lang. Trust good. Ano di ay? 1, 2, 1. Geronimo. Okay. Sa mukha. Tapos. Ah! Wala magugod. Nag-ingon mo ang baka dira usan. Ayun. There's an
kay na dayo sa sunflower, mas prefer na ang sunflower kasi sa kaning web. Hold the eye. Yan na, mahagbong ka. Wait lang. Excited kay kamambak. Sabi ko na eh. Wishy. Pajibars. Okay. Doon. Sige, yun din na. Siya sa tamulusot ani. Wait, di ko gets. Wait lang. Kani. Tapos, bounce. Yun. Isuda. Ito'y timing ay. Wait lang, be. Ah! Mali. Dapat pa left ang time. Eh. Ay, shucks. Wait lang, ha. 1, 2, 3. Kulang pa. Ah, shucks. Kani kay para. Ay, shucks. Pa right, then pa left. So, habang jump pa, timing pang twist sa time. Usan, bakit kinakapos ka ng jump? Wait lang. Sandali. Haha, siya kaabot. Sudan eh. To. Okay. Dapat mo taas pa dyan mo jump. Oh, gaya, uy. Pwede na ka siya makaabot. Hindi naman siguro need na. Ay, hindi. Kulang yun. Kailangan makaabot sa third bed. Yun. Salo. Next na food. Yun. Salo. Okay. Natapos ka rin. Nasa naman yung padulo? Uy, wait lang. Sige na yung web dire. Wala. Dire. Tingnan natin ang web. Tapos ayun. So not only do you have to time the jump, you also need to time the formation of the web. Okay, bye.
Tapos mag-move right pa pala. Hindi naman kayo nagsabi. Kailangan pala ng fast two hands dito. So, dahil timing. Uy. Gabi? Ha? Wait. B. De, B tapos pa right. Then pa left. Safe, 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 safe. Kaso hindi natin nalabasan ang next wave. Pa left or pa right? Wait, hindi siguro. I think. Sulod! Ah, sulod. Mahagbong dito ko ani. Wait lang. Asa? Next web. Ah. Wah! Asa next web? Sulod? Anta? Magbunggid ba eh? Mana ba ilaing battery? Like pa left or something? Kasi kay kung dito, wala naman tayo laing path dito. Excuse. About diri. Like saka. Ay, wait lang. Ay, kaya di ay. Pinahirapan ko pa sarili ko. Okay. Tapos, next path natin. Straightforward. I think. Yay! Finally, let's jump na. Yay! Manat na sa flowers, ug sa spring, ug sa mga bees, ug sa snail, ug sa spider. Yay! Hapit na summer.
Bantog na snail ang picture sa first. Okay, 6 out of 8 dito. Napaday ko duha na miss out. Sige lang. Sunod na ako to balikan.